الرحمن الرحيم। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتلي أو رأى مبتلا بفضيحة بذنب، जब खुद मुब्तला होते या किसी को गुनाहों की रुसवाई में मुब्तला देखते तो हजरत ये दुआ पढ़ते, اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهر، وارتكب الفاحشة فلم تفضح، وتستر بالمساوي فلم تدلل علي. كم نهي لك قد أتينا، وأمر قد وقفتنا عليه فتعدينا، وسيئة اكتسبناها وخطئة ارتكبناها، كنت المطلع عليها دون الناظرين. ऐ माबूद, तेरे लिए ही तमाम तारीफ है इस बात पर कि तूने गुनाहों के जानने के बाद पर्दापोशी की और हालात पर इत्तिला के बाद आफियत और सलामती बख्शी। यूं तो हम में से हर एक ही उयूब व नकाइस के दरपे हुआ, मगर तूने उसे मुश्तहिर न किया, और अफ़ाल बद का मुर्तकिब हुआ मगर तूने उसको रुस्वा न होने दिया, और पर्दे खफा में बुराइयों से आलूदा रहा मगर तूने उसकी निशानदही न की। कितने ही तेरे मुनहियात थे जिनके हम मुर्तकिब हुए, और कितने ही तेरे अहकाम थे जिन पर तूने कारबंद रहने का हुक्म दिया था मगर हमने उनसे तजावुज किया, और कितनी ही बुराइयां थीं जो हमसे सरजद हुईं, और कितनी ही खताएं थीं जिनका हमने इर्तिकाब किया। तरह हाल के दूसरे देखने वालों के बजाय तू उन पर आगाह था। والقادر على إعلانها فوق القادرين، كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، ورجما دون أسماعهم، فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاد
وإتراف الخطيئة والسعي إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة وقرب الوقت فيه ولا تسمنا الغفلة عنك. اور دوسرے گناہوں کی تشہیر پر قدرت رکھنے والوں سے تو زیادہ ان کے افشا پر قادر تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے بارے میں تیری حفاظت و نگہداشت ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ اور ان کی آنکھوں کے بالمقابل دیوار بن گئی، تو پھر اس پردہ داری و عیب پوشی کو ہمارے لیے ایک نصیحت کرنے والا اور بدخوئی و ارتکاب گناہ سے روکنے والا اور گناہوں کو مٹانے والی راہ توبہ اور طریق پسندیدہ پر گامزانی کا وسیلہ قرار دے، اور اس راہ پیمائی کے لمحے ہم سے قریب کر، اور ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا نہ کر جو تجھ سے ہمیں غافل کر دے. إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون وصل على خيرتك اللهم من خلقك محمد وعشرته الصفوة من بريتك الطاهرين واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اس لیے کہ ہم تیری طرف رجوع ہونے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں. بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو مخلوقات میں تیرے برگزیدہ اور ان کی پاکیزہ عزت پر، جو کائنات میں تیری منتخب کردہ ہے، رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے فرمان کے مطابق ان کی بات پر کان دھرنے والا اور ان کے احکام کی تعمیل کرنے والا قرار دے. بسم الله الرحمن